my name is Jane. My name is Vicky Fatahila Hamzah. Annyeong, my name is Andrea Natasha. My name is Nur Hasana. And my name is Nuraisha Putri. And we are from Group 5. So we are going to present our presentation today with our material about. Is Pancasila as paradigm of national development. So keep watching, everyone. Happy watching! Happy watching! Pancasila as paradigm of national development. Okay, that means all of national development must base on the value of Pancasila. Therefore, national development is aimed at enhancing dignity and covering spiritual and physical aspect, as well as individual, social, and divine dimension. Also, Pancasila as paradigm means the fundamental values of Pancasila. Normatives serve as framework for every aspect national development. This is a consequence of Indonesian nation recognize Pancasila as the foundation of state. Pancasila as a paradigm in various fields and development. First, political development. Pembangunan ditujukan untuk membentuk pemerintah demokratis yang menjunjung kebebasan berpendapat serta melayani tuntutan rakyat secara adil, terbuka, jujur, dan accountable. Dalam hal ini, Pancasila memberikan dasar-dasar moralitas politik negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Second, economy development. Dalam pembangunan ekonomi, pemerintah harus berlandaskan Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam ekonomi kerakyatan, kebijakan ekonomi harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, pembangunan ekonomi harus berlandaskan moralitas kemanusiaan dan ketuhanan. So the third aspect is Pancasila as a paradigm for socio-cultural development. Socio-cultural development must be able to improve the dignity of human beings, namely human dignity, namely becoming a cultural and civilized human being. Then, on the precepts of Indonesian unity, socio-cultural development is developed on the basis of respect for the diverse cultures in Nusantara. And the fourth aspect is Pancasila as a paradigm of legal development. One of the goals of the Indonesian state is to protect the entire Indonesian nation and all of Indonesians' blood. To realize this, it is necessary legal protection to all citizens without discrimination. With thus, the substance of the law developed must be the embodiment of the precepts contained in Pancasila. Guys, you should know that Pancasila as a development paradigm has its benefits. Jadi, teman-teman, kalian pasti tahu bahwa Pancasila sebagai paradigma pembangunan pasti memiliki manfaat. Nah, manfaat apa sajakah yang ada? The first, kualitas hidup masyarakat dapat meningkat melalui akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, serta pekerjaan. Yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat, sehingga tercipta keseimbangan yang lebih baik. Manfaat yang ketiga adalah memperkuat identitas nasional dan rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Yang keempat, menciptakan stabilitas politik dan sosial yang lebih baik, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman. Dan yang kelima adalah masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan sehingga tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Kalian tahu nggak sih tujuan utama Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional? So friends, the aim of Pancasila as a guideline and paradigm in national development adalah untuk mencapai perkembangan baik secara spiritual maupun material yang seimbang dan berkeadilan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua warga negara Indonesia. Seperti yang pertama, mewujudkan Indonesia yang maju dan makmur berdasarkan musyawarah dan mufakat dalam rangka mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, menjamin tumbuh kembangnya wawasan nasional berdasarkan nilai-nilai kebangsaan dan perjuangan gigih bangsa serta kemerdekaan rakyat Indonesia dengan berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, memelihara perdamaian dunia berdasarkan kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat, mewujudkan cita-cita tujuan pembangunan nasional yang dimulai dari sumber daya manusia, Indonesia yang berakhlak mulia, bertakwa, dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. It is important to remember that Pancasila as a development paradigm has a very vital role in maintaining the unity and integrity of the Indonesian nation.
By putting forward the values of Pancasila in every aspect of development, we can create a just and prosperous society. So guys, that is all from us. Thank you for watching and see you next time. Thank you. Bye-bye.